फिरी जीवो कि नहीं तुम्हें कहता नहीं जा नहीं जा नहीं जा नहीं जो नहीं जा सत्य नहीं जा चौपड़ी जमा कोइडा बोला सो तुमको बुझे कि मैं कहूचे जाना भलो कि नहीं हो नहीं जा बिल्कुल नहीं जा टोटली नहीं जो नहीं जालो मत ने ले जा जीवो हां ना ले जा हम ना जो बोले मरी गनी गो कल मैं रोटी काटलू कि नहीं रेडी लगला न तले उचकी दी थी जाने छु चल पलामा चल जपला एन तमाजी मुन साम को दरकार नहीं जपला तू जदी कोमेई कुड़े पारु तू काम भूतियार भूतरी जाउ तू कार काटा करी धरी करी पारछु तू मते एंता खोता सुनबार पड़ता काल मुहा तो मते का बोला जानि छु ए तू बिटो पिटा लंपटीटा आर काटा आई आई आम टुणे आसेनी आर हम कोनी ई मा पटरी टुणे आसी है कोसी बहुत ए मा पर पेरी नहीं बोलबू डर करसी हे का बोला जानि छु तोर घर तक तू सेवा नहीं करबार बोला मुत मोर कणा उना कोनी गो कणा उना हे मते पर सटा नहीं देलु कणा नहीं देनी सटा बोले चिपा चुपीटा मारी देला चिपा चुपीटा नहीं देला और चिपा चुपीटा बोला कणा सटा कणा बोल नहीं बुझलु चिड़िया 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 डायरेक्ट घरे काल हाथ तो केंद्रे बोले गिरी कोतसी पाउच पाउच चिड़िया चिड़िया काल मुहा अरे बोला तर घोता कहता गुटा गुटा करी मत मान दउछे पाउच दउछे सेवा करूछे हां मैं दिल्ली सेवा करसी मेरा सती सावित्री पार्वती मेरा बैठा जाली मेरा डिबरी जाली मोर लठन जाली मेरा सलता जाली है कथा टेहले कहि चल चाकम जाली बोलछे ई चाकर धरि गिरी को रात घर के नाले तो टालना सब दूरी करे मोर चाकर गेलु हैं तका होएला निज के देखो निजे बोलछ संसार बोलछ संसार के देखि गिरी आज काली चललो बेले पटो रोटे भूखे मर जानि छ 100टा घर तगले भी ओ सब नहीं जानि छ मा पर माझी बुझा भी रक्त्या कोगरा खुला on मन से तमर माइक ना कंता बोली चंज देखो क्या है बोलछन हे परा गुटारू चुड़िया घर तकरे ओ सती हे पिला निके गले मागो पुराण पुस्तक रे छै का मारा सबे को जत्रा घर तकले भी किछि नहीं ओ चिंता चलबो बसन आरी बहुटी केते बगना बिखला करूछि काटा के पासा रखे छै अचिंता चलुछि काथी लागि जाउ कहू छै जानु छ ए जते पति गले नारी नहीं ओ सती ओए ओ सती मी बोली भांगु छ नुहे से कथा ए जते पति गले नारी नहीं ओ सती लो सुन ए राधे सुन ए बहु सुन पुराण नीति तू चली नहीं चल बार बटर जोते बुझे हबा का मामू आ ई बोटू के हती लागे छुआ पिला नहीं हेबार नाला गुटे वर्ष खटी जाइथिनु देखु मते दुईटा हेले नो ई मा बोटेरी के छुआ पिला नहीं हेते इटा 2 नंबर है 3 नंबर लुड़ी कर हे कथा नहीं कहबू ताको ननी टोणेटा ताको जाटा ताको ननी जानि छु टोणेटा ए बात ननी टोणेटा एती लागे तीन तो लागे तन्नी के बुली आसी नहीं जानि तुई तोते टोणे काउ सिकाबा लागि परबो काली देखु जो काठी डेगुतला काठी बोले जास फलसा काठी डेगुतला मन गया ए जते पति गले नारी नहीं ओ सती ए जते पति गले नारी नहीं ओ सती मोर कथा सुनी फाटी जीवा तोर छाती लो सुन ए राधे सुन ए बहु सुई पुराण नीति मोर कथा सुनी फाटी जीवा तोर छाती कथा सुनी फाटी जीवा तोर छाती लो सुन ए राधे सुन ए बहु सुई पुराण नीति संसार मध्य रे केंता लोग केंता काम करछन अचिंता अछन अरे मां पटरी के नहीं रुचौ छे पेरी नहीं सर बाबा बाती मुता करबू का ओए
কাথি লাগি মামু কହୁଛି জানিছু কাথি লাগি কହୁଛି জানিছু এন্তা গুটা থিলা যুবতী লো দিনে কে বর গুটে পতি লো দিনে কে বর গুটে পতি এন্তা গুটা থিলা যুবতী লো দিনে কে বর গুটে পতি লো দিনে কে বর গুটে পতি ইতা নাম নর্মদাল রামায়ণর কথা দিন ক গুটে পতি পূরণ করথুলা আ হয় তাকে ননি নর্মদা বইনি হয় সে তো সতী নে হেলে আর মগর মগর গাই ই গুটে রু পিলানিকে দুইটা হই গলা ও সতী হেমি বলি ভাবুছন মা গো মরে দিছি তু ইতার নাম নর্মদা রামায়ণর কথা আর সোহে পতি বরিছে হেলা সতী আর সোহে পতি বরিছে হেলা সতী লো শুন এরা দেশ বহুত দিন পুরাণ নীতি মামু নারী জন্মরে পাঁচটা হত্যা গেলে বি ও সতী নেই কুহা যায় হেলে ও সতী কেনটাকে কহাসি জানিছু মামু গে জানা বি হউনে কা মাঝি জীবন রে সৎ কথা পদে কহেব আর যদি তুই নিজের মনুষ্যকে পদে বি মিছ কথা কই দেলু তুই গুটে হত্যা বর্ণ করছিলে বি তুই জুনা অসত্যরে গণনা হেবু তোতে কাল মুহাকে মামু গে আগ সত কহলাটি সতীল অসত্য কহলে অসতীল অসত্য কহলে অসতী সত কহলাটি সতীল অসত্য কহলে অসতীল অসত্য কহলে অসতী অসত্য যে ভাসাইল সে সতী বলাই যে অসত্য কয়ে সে নারী অসতী যে অসত্য কয়ে সে নারী অসতী নাচুনি জাতি এসি করতি লো শুন রাতে শুন বহু শুন পুরাণ নীতি চালা দেখবো কষি কাকের মিতা দিচ্ছে নুন মির্চা কিছু না লাগে খালাটা ওর খাওয়া না গো হয় কুচি কুচি খাইলা মা গো টটি নে বলছে আর পিলার ঘরকে চলো জিমা মামু পিলার ঘরকে চলো জিমা অসুবিধা কিছু নেই নো কেতে কেতে ধন কেতে কেতে সম্পত্তি কেতে কেতে জমি বাড়ি পিলার আছে পিলার ঘরকে গলো বলে ও ঘরু ভটাকে নেই বাহার করে দিয়ে হগুতিবে খাউতিব হেগুতিবে খাউতিব লেট্রিন বাথরুম সব সুবিধা আছে না গো লেট্রিন বাথরুম সব আছে तुमको घर भटा के बाहर करे नहीं दे पुता हगे देबू खाई देबू हगे देबू खाई देबू हगे देबू তুই নেই কইবু গো তোর কথা বলে টর করছে আর টিপি লঞ্জে ঠিয়া হচ্ছে আসো জিমা আসো আর কেবে কেবে নেই যাব ভাই ই থরে মিতা চালো नहीं पारे और से बाबू घर के जो कह देबो तुम्हारे माई पर नहीं आस पारन नको बाबू तुम पर नीचे ये बोलबो ये मां आज का भी के काल का आज ही आस बेलो तीन थरबा हाथी लगी आज काली दुनिया रे जे कोन सी काम करबो निराश नहीं हेबो इटा नहीं नहीं गोले जे कहला दे घर के कोई पठाले जनता भी हो
যে তাহলে মুই যাଉଛି ହେଲା দিলে তো কହୁছে মতে মাই বলবে আর কেনতা করে এন্দা কথা মানে কইছন সে পিলা যে আইলে দেখবা দুই কানকে ধর্মী আর পচামি ন পুরা এ নেই পচাব কচা রখিতিব 4 দিন বয় তো দিবা কালি নুয়া খাই সরিছি না নালে সর কেটে যাছে রে সত মা কথা ও যা কই দেব আলো দুতিকা বইলে যাଉଛି মুই মোর বড় সজনী মানিল নাই এ মাছনি রাধিকা ন দেলে উত্তর কোলা মাছ করতে মানুষটা কহর মাতিবা পুরা বলি কথা হেলে কে বলুছে তিনা থর বাগরে মুই কইনি আমার ঢুলিয়াকে পেট গরম হইছে আজ্ঞা আর জনতা বি ও তুমি 2-3 দিন টাকার ঘর মাগি গরি পখালটা মুঠে দেব বইনি যেমন দেখতো গো হাটা 3 দিন ওর বাসিটা মুঠে দেলে এটা তোতে একলা আষ্টা করি হে কৃষ্ণচন্দ্র ভগবান কামরা জানছু মোর মাইনে কথাবার্তা হইছে পটি যাইছে তুমি গলে এনো আইবা বলা মন না ধইলে বলা তার না ধরে দে লাগে দেখতো মা পটেরি টর করছে আর টিপিলে যেটিয়া হউছে এটা অপমান কৃষ্ণচন্দ্র ভগবান দেলানি আগে মতে দেলা অপমান যারে জীবন যা মজি থাকি কালা বিগাথি আজি মরবি কে দেবা তে মাগি চাচিগিরি খাইবু আর কে যাবা ऐसे तो कृष्ण पाइछा যদি মরি মুরাজিমি বলে মোর দুটি কথা রে কইলা রে আর মোলা বল মোর পদে কথা মানি থিবু আমার দুটি কথা পদে মতে পারাবো মুনু জীবরা সব কাম করবু হেলা গুটে কাম নাই করবু লাখ খাইবু লগেই নি হেবু লগেই নি হেবু এটা ঠিক জানি থা আর কার মঝিরে নাই পড়বু আর কাম নাই করবু আর মজতিরে আসি দিলি বৃতা হেলা পরিশ্রম ই বর্ষা ভিতরে পড়ে যাতা বলে ভাবি যাইতি হেলা যাতা জীবনটা কা করবু যদি মরি মুরা গলে আমার কমিটি আগে আমানকু নিন্দা হবা কা বসি ভালা রে দেখ তো দুতিতে আলা বুড়া বুড়ি গরি টার্গেট পাটরে যে আমার গাঁ রে মোলা বলবে করনা মামার ধরি করে আলা আমার মোলা হেলা মরি মুরা গলে মোর ছুয়া দুইটা কো দেখবো অনাদর নেই করবু আমার কই দেবু টিকে টিকে দেবে হ্যাঁ দে মজরে বইছ আর মদতিরে আসি দিলি বৃতা হেলা পরিশ্রম মদতিরে আসি দিলি বৃতা হেলা পরিশ্রম মতে দেলা অপমান জানিছু আগ তার কথা সে তার কথা আজি কহি মুহেনি নিস্তা কান্নুর কথা রাধার কথা গো আর কহি মুহেনি নিস্তা যারে জীবন হে তার আইলা আগে মরি মুরা গরি পড়ি তিতি বলে দেখতা তার দুই আখি রে তার বুয়া মাগে কইতা তোতে বি কইতা চল দিবা কই বুঝাল আগ দুতি পর বেশ কৃষ্ণ পাশর আয়ে দেখিও যশোদা সুত আগ পচাইলা সই গই কি বইলে রাই আগ পচাইলা সই গই কি বইলে রাই দুতিকে গো খবর চুয়ারি
का बोले ये फिर आए लोग তোমার মাই নাই বলে বাউন্ডি আর কা বলে জানিছ का भाई আগ কপে সে বইলা বালু তো শিশো আর কাউ সে জানি বা শৃঙ্গার রস আগ সে বইলা কৃষ্ণ মোর ফোন যা আমি বইলি বসিব তন যা শুনি হইলাম আজি তোমার বুদ্ধি বাট কর নন্দ চাট আজি का वर्षा आला न बोलता है चाटो बोलता है सुतो আজি তোমার বুদ্ধি বাট করে নন্দ সুত সুনা পিলা গো মার যাউছি মুই মোর বাস না গো বাবু बाबा হেন্তা বলা বার কানা গুটে বিচার কলা কাছে কি কেস কালে দুতি কହୁছে রে ঠিক কହୁছে বুঝি যা বলা আরে মকর যদি কই পঠিছে পিলা পিলা যদি কই পঠে যে পিলাকে কই দেব আমার ঘর কি আইবে বলি তুমি পরা জীব গো বা তুমি হয়ে গো বা আইবে বলি করি खेते बिल्कुल जीनी घुसी পনি কে যাইতিবু ন নালে লালি চাহা পিবু ना रे ते जल्दी जल्दी करे गुरु चाहते जी बाबा पारे नहीं पारे पाल धर तारा जाऊ छमी आगो दुती चलिलेनी जसदना राधा पुरानी जान तो दान है खोजी नारायण बाबरे পরের বদি হইছে কুকুর আর নিজর বদি হইছে ঠাকুর ठाकुर बोला হ্যাঁ हां बोला আজি নিজে আমি যেতেলে রথারপুর কে কেতে পৌঁছে সারতাম केते बोलू बुझी रे बसी सारता न বাবরে তাহলে আমি নিজে যাবাকে পড়বা जिमा হরি হে দুতি কাম কর শুনিয়া চুত আর মদন আয়া জানে তনওয়ারত আহ কোন কথা জুছিলে মোহন চন্দ্রসেন পুরা করে গমন যে রাধা স্বয়ং মন্দির হরিদ্বারে পর বর্ষা ঘরে ভুসি কেশ নারায়ণ নারায়ণ আহ কবা করে পুরো দিলে দিন বন্ধু বাবরে তাহলে ধীরে ধীরে যাবাকে পড়বা তুই তোর কথা মানে খোঁজি আর হইলে বাহার নিশ্চয় যাবি রাধাপুর ভাবি বংশীধর